Hello! Good morning, Tiger! Bakit nakatayo ka dyan? Ha? Nag-toilet lang si Mama. Pagbalik ko, nakatayo ka na dyan! Tiger! Good morning! Hello! Hala, tumatayo na. Pag ikaw nahulog ka na naman, diyan ka naman mahuhulog. Ha? Tawa-tawa ka pa dyan. Ikaw talaga. Kakain ka na? Gusto mo nang kumain? Breakfast? Aga-aga mo naman magising. 4 a.m. 4 a.m. Ano kakainin mo? Banana? Ha? Ikaw hindi ka na pwede. Hindi ka na pwede. Tatanggalin ko na yung anong yan. Tuntungan mo. Bye-bye na. Say bye. Watch ka na lang ng TV, ha? Bye. Bye. Talaga naman. Oh. Tumatayo ka na mag-isa. Huli ka. Huli ka. Yan, oh. Walang pajama, oh. Bye-bye na, Tiger. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Tiger. Bye. Say bye. 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 Hey! Wow. I think you've never seen an atomic toilet plunger before. Bye, Tiger. Bye.